त्रिपुरा हासे हापांबाय नाकलजा गोबांमा रों नग्रक मुथागै खिबजाक सिनाय अ कक चाबमानो दाक्तिनो रसावि खिबदि हासेनि रोंनक कतरग ताबुक रोंफोंनायनि बियाल आ रोंफोंनायनि बियाल न रसना नांनाय चुइग्यांजाक विद्याज्योति स्किम रसना नांनाय रोंस्रोंमुंगो रांबायमानि आबो हासे हापांनि बोखाक्तै खायनाय नांनाय तै रोंसोंनाय रंनो चुयावै स्टाफेन नांनाय अ कायबा सामुंनो बसकांगो तनै तांसालो आगरतलाव कथालायै सेजामुं सामुंबतां यागोनाखा याक्सि बदलनि गनै रोंस्रोंनाय मथा आबंखा एसएफआई तै टीएसयू अ गनै रोंस्रोंनाय मथानि आदंरक सदतै दुगलि बेदेगनि कमिटि आदंरक बुबाग्रा घर पेराडेस चमनि सिमि रोंस्रोंनाय रंनि लाहार हिमबतक अंखरै ग्रों लाहार काथरका लाहार हिमबतक को बरनि सानमुं प्ले कार्ड तै बेनारकनो बसकां तनि जाखा अ सेजामुं लाहार हिमबतक माजाखा एसएफआई नि त्रिपुरा हासे कमिटि तांफां सन्दीपन देव लाहार हिमबतक चेनानि सिकांनो कक्थुमनि बसकांगो खुखेंतनि साका अ कायबा सामुंनो बसकांगो तनिनो बरनि अ चबा बरनि अ सामुंरंनो तै रोंसोनाय रंनि काहामनि बागै सानमा मानथाय रंनो रिया हांखांगाके फाइनान्सालो बरनि चबा तेबो कतर ओंनाय हिनै साका अ सालनि सेजामुं लाहार हिमबतक CPIM नि गनै रोंस्रों मथानि आदं जगसं मानजांमनि बेलेखिनो मकल खुजाका আগরতলা শহরে এসএফআই টিএসইউ সদর ও ডুকলি বিভাগীয় কমিটি মূলত আগরতলা শহরের মধ্যে সদর যে প্রশাসনিক মহকুমা কমিটি রয়েছে এই মহকুমা এলাকার ছাত্রছাত্রীদের নিয়েই মিছিল সংগঠিত হবে। 5টি দাবি আমরা মূলত চিহ্নিত করেছি। রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি স্কুল বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে, সরকারি স্কুল বন্ধ করা যাবে না। দ্বিতীয়ত, সরকারি স্কুলে আমরা দেখছি যে শিক্ষক নেই, শিক্ষক নিয়োগ দ্রুত করতে হবে, স্টাইপেন্ড নিয়মিত প্রদান করতে হবে। তার সাথে সরকারি স্কুলে পড়াশোনা করতে গেলে পরেও আজকে পড়াশোনার খরচ বেড়ে যাচ্ছে, কলেজে পড়াশোনা করতে খরচ বাড়ছে, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে খরচ বাড়ছে। পড়াশোনার খরচ কমাও এবং ব্যর্থ বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্প বাতিল করো, এই দাবিগুলি নিয়ে এসএফআই টিএসইউর সদর ও ডুকলি বিভাগীয় কমিটি আজকে আগরতলা শহরে ছাত্র মিছিল সংগঠিত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। যদি আপনাদের দাবিগুলো পূরণ না হয় আগামীতে কি কর্মসূচি? আজকে তো শুধুমাত্র আগরতলা শহরের ছাত্ররা মিছিল করবে, আগামী দিনে প্রত্যেকটা মহকুমায় ছাত্রদের মিছিল হবে এবং পরবর্তীতে রাজ্য জুড়ে ছাত্রদের আন্দোলন তৈরি করার প্রশ্নে আমরা ভূমিকা নেব। সরকার আমাদের কথা শুনে আজকেই দাবি মেনে নেবে আমরা মনে করি না, কিন্তু আমরা মনে করি লড়াইয়ের মধ্য দিয়েই আমাদের বুঝে নিতে হবে, হিসেব করতে হবে এবং এই সরকারের যে শিক্ষা বিরোধী নীতির বিরুদ্ধে দুর্বার লড়াই ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক সমস্ত অংশের মানুষকে সংগঠিত করে পরিচালনা করার প্রশ্নে এসএফআই টিএসইউ ভূমিকা নেওয়ার চেষ্টা করবে। जों दिनै एसएफआई टीएसयू सदर डुकली विभागनि तुइदुल मोपाय हायर एडुकेशन डाइरेक्टरनि खानि थाङै दङ जों कायब्रै सानमुंनो दै अ सानमुंनि बिषय फैले आंखा जे गभर्नमेंट स्कुल दंनाय अ स्कुल रंनो बीजेपी सरकार 2018 नि सिमि फायमानि आगोल बरक आबनो खलपनानै बा मथाकनानै बन्द खालामनायनि चेष्टा खालामदों। दिनै एसएफआई टीएसयू नि सिनि डिमान्ड दंनाय सरकारि स्कुल बन्द दाख्लायदि बीजेपी नि तामो कायसा एक्सक्यूज दंखा बरक सावि दङ अ स्कुल रोंनाय रक कम आबुनि बागै अ स्कुल न बरक बन्द खालामना दङ। किन्तु जों सायमानो पूरा विश्व जदि ताबो पपुलेशन नायखे ताबो पूरा इंडिया नंबर 1 ऑफ पपुलेशन के सिनि त्रिपुराबो तो इंडिया नि कायसा स्टेट के त्रिपुरा गला बाहाय के पपुलेशन कम होई दंखाबा तामनि बागै गवर्नमेंट स्कुल तिनि स्टूडेंट कम होई दंखाबा अब बोबा हाय एक्सक्यूज अब लॉजिकल एक्सक्यूजिया जों सानाय तामनि बागै ओ स्कुल रग जे छात्र संख्या कम होई दं आबुनि कायसा न लॉजिकल एक्सक्यूज रगै न स्कुल रगना बन्द खालामनानै ता चाइतब दे जों सायमानो प्राय 311 नि हाय 11टा हाई सरकारी स्कुल मात्र एकजन टीचर सिंगल टीचर बाय चलित दङ। प्राय 75-76 हाई सरकारी स्कुल अलरेडी बन्द खालामनानै बागै बन्द खालामजागै रोजाखा तो आबहाय नुकजाखा तैबो गोबां स्कुल जों नुखा बरक उद्योग नाहारि दंखा। जेनिके सेकेंड डिमान्ड दंनाय जे विद्याज्योति स्कुल विद्याज्योति प्रकल्पनो बातिल मा खालामनाय
जों गोबांमा तुलसीवती उमाकान्त आबहाय गोबांमा स्कुल दङ जे बिगत बामफ्रन सरकारनि एग्रेड स्कुल दङ विद्याज्योतिनि मुंरुई कोटी कोटी रां सबाय प्रकल्पनि मुंरुई तिनि विद्याज्योति मुं खायका किन्तु तामो नुखा रेजाल्ट बाहाय अवस्था जों नुखा তিনি উমাকান্ত শিশু বিহারনি যদি এই অবস্থা অংখে গন্ডাছড়া রৈস্যাবাড়ি সোনামরা বিলুনিয়া অবস্থা বাহায়াव নাই তো আবহাই নুখা তারপরে চিন্তা নুখা মেডিকেল ফি যে মেডিকেল পরিনাই এডুকেশনও পরিনাই বরংনি ফি 25 লাখ 26 লাখ তখন জায়গা তাও 52 লাখ 58 লাখ হাই মেডিকেল ফি বাড়ি তংখা তো মেডিকেল স্টুডেন্ট অনেক ফি হাই খা যায় তংখা ও ফি মা কমিরো নাই আর লাস্ট যেটা সিনি ডিমান্ড তখন স্কলারশিপ জরানে বিষয় রোজাংনা অংথ ST SC OBC রংনি স্কলারশিপ জরানে বিষয় রোজাংনা অংথ আর জরানে বিষয় রিয়া কে আপনি চকু চবা খানে जों সাইমানো বিজেপি IPFT ত্রিপুরা মথানি সরকার ফাইমানি পরে যে ত্রিপুরা এডুকেশনে 1 নাম্বার তংমানি কেরলনি পরে পুরা ভারতবর্ষ ও ত্রিপুরা তিনি 1 নাম্বার অংয়া করে ড্রাগস 1 নাম্বার HIV 1 নাম্বার যত জায়গাছে 1 নাম্বার অংথা শিক্ষানো বাদ রয়েছে जों ওভারঅল ও ডিমান্ড রং তুই जों হায়ার এডুকেশন ডাইরেক্টরনি থানি SFI and TSU जों মালাयनानै थाङो खुलुमका जतन स्वर्णकमल जयलाखनि बखाक्तै फिलबेरी चिसिनि ककबरक सालना रेगै त्रिपुरा हास्तेरे जत लोक रंग खाका हम ते हमजाक माया पारो Nini kok, ani kok, mani kok, kok borok. Saibo satotok, kenaibo kenatotok. कक बरक कक अ हायुं गोनां गै बिरजाथों टंक कक बरक सा हामबाय